हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो आज आ रहा है शादी का वीडियो, है ना। आएगा आएगा, पर सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब हाँ, नहीं कर रहे आप, देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है इतना ज्यादा। अंकल को 2 दिन लग गए ये एक वीडियो एडिट करने के चक्कर में। कितनी तो मेहनत करती हूँ देखो, आप आप सबके सब्सक्राइब लिए। करो। तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, बाद में वीडियो एंजॉय करो। ओके, तो मिलते हैं कल बाद में।
हाथ जोड़े भगवान गणपति दादा को स्मरण करो। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय हालो दक्षिणा पूजे लागतो हालो बेन ने बोलाव शेड़ा दे छोड़ो हालो बेन आई जा छोड़ा छोड़ा પાણી નાખવું પડે એમ છે દાદા ખબર જ છે